नमस्कार आपण समस्त को टीबीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। मात्र आउ किछि दिन परे आसीबाकु जाउछि दीपावली। एही दीपावली दिन आपण माने अनेक प्रकार तंत्र मंत्र जंत्र ए सब आपण प्रयोग करी उपकृत होई परिबे। अधिकांश व्यक्ति माने चाहंती जे से माने सट्टा जुआ लटरी ताश खेल गंजा लड़ई खेल झंडी मुंडी खेल अनेक प्रकार खेल अछि दुनिया रे जो सब खेल टंका लगेकी खेलिबाकू पड़ी थाए एवं शेष में आपण माने जदि टंका लगेबे ताहार डबल पाइबे किंबा 7 गुणा पाइबे एमती अछि। किंतु से सब खेल समस्ते हारी जाते कारण निजर भाग्य जदि साथ न दब ताले से सब सट्टा जुआ लटरी रे केबे हेले आपण माने जीति पारिबे नाही। किंतु एही भाग्यटी साथ देबा पई आपण माने किछि तंत्र मंत्र जंत्रर प्रयोग मध्य करिबाकू पड़िबो। से सब मु आपण मानकु एही वीडियो रे जणैबी जहाँ आपण माने दीपावली दिन करिबाकू पड़िबो। जदि आपण माने खेल रे हजार हजार टंका लक्ष लक्ष टंका सुना गहना जमी बाड़ी ए सब बंधा पकी विक्रय करिकी लक्ष लक्ष टंका हारी सारलेनी तथापि आपण सेही खेलटी को धरिछंती वा खेलुछंती आपण सेही खेलटी को अभ्यास रे परिणत कर दैछंती। घरे जेते चेष्टा कले भी जहाँ कहले भी आपण मानु नाहंती खेलुछंती किंतु आपण को शेष में हारी जाउछंती ताले आपण माने चिंता करंतु नाही। मु आपण मानकु गोटे उपाय कहिबी गोटे तांत्रिक उपाय जो तांत्रिक उपाय आपण माने अति सहज रे निजे करि परिबे आसंता दीपावली दिन। आउ एई वीडियो दीपावली पूर्वरु मु आपण मानकु जणै दउछि जदि आपण माने निजे करि परिबे नाही ताले आपण माने चाहिले दीपावली पूर्वरु मने कर दीपावली पूर्वरु 3-4 दिन 7 दिन पूर्वर आपण माने आमको जोगाजोग करने को पड़ो। जदि आपण माने खेल रे जितिबा पई कोनसी डेउरिया बा ताबिज दरकार अछि ताले सेही दिन आमे तयारी करूछु जोटा कि आपण को ना अनुसार तयारी करिवु। जदि दीपावली पूर्वर आपण माने ऑर्डर देबे ताहेले सेही ताबिज रो दाम हेउछि 4500 टंका। ता सहित आपण जदि पूर्वर मगेइबे जोटा कि 4500 पड़ो दीपावली पूर्वर ऑर्डर देबे ताहले आपण को ना अनुसार तयारी हबो। आ दीपावली परे जदि आपण नबाकू चाहुछंती ताले आपण को 5 ରୁ 6000 टंका अधिका भी पड़ी जिवो कारण एही जो ताबिजटा तयारी हेबो एटा केवल अमावास्या दीपावली दिन ही तयारी हेबो जोटा कि श्यामा काली पूजा जोटा कि काली पूजा अमावास्या दिन ही तयारी हेबो रातर समय रे जोटा कि जो समय बाण फुटांती सेही समय आमे तयारी करिथाउ। तो एटा आमे तंत्र प्रयोग एवं मंत्र प्रयोग जोटा कि मंत्र द्वारा यही जंत्रटी को सिद्धि कराहब एवं ताबिजटी तैयारी कराहब से सब गत वर्षर मध्य मु आपण मानकु देखै दउछि। ए वर्ष आमे तैयारी करिवो जदि आपनकर दरकार छै ताले एही नंबर रे जोगाजोग करिकी पूर्वरु ऑर्डर करिवा को पड़िबो। ऑर्डर केमती करिवे आपनको ना देबे भलो ना तापर आपनकर एड्रेस बा आधार कार्ड पठै देबे ताहापर आपनकर फोन पे गूगल पे पेमेंट करदेवे 4500 टंका बा 4500 टंका ताले आमे बनै देबो दीपावली दिन आपनको ना अनुसार एवं पोस्टाल रे पठै देबो 4 ରୁ 6 दिन भितर पहुंची जिवो। जदि दरकार अछि ताले हमर एही दुईटी नंबर जोगाजोग करि परिबे। जदि गोटे नंबर न लागे ताले आ गोटे नंबर को आपण कॉल करि परिबे। एटा हमर फोन पे गूगल पे नंबर एटा हमर कांटेक्ट नंबर एटा हमर व्हाट्सएप नंबर जहाँ भी दरकार अछि एही नंबर रे कॉल करंतु। आउ किछि पचारा उचरा पाई कॉल करिवे ताले आपण माने दया करी कॉल करंतु नाही। आउ कॉल करिवा समय हेउछि सकाळ 10टा ରୁ रात्र 11टा पर्यंत कॉल करि परिवे केवल दीपावली पूर्वरु ही। आउ दीपावली परे जदि नबाकू चाहुछंती ताले आपण सकाळ 8टा ରୁ रात्र 8 पर्यंत हमकु जोगाजोग करि परिवे एवं आमठारो जे कोनोसी ताबिज जदि नबाकू चाहुछंती ताले नै परिवे किंतु ताहारी दाम टिके अधिका रहिबो निहाती कारण एबे जोटो पूजा विधि करा हबो आपण को नारे सीधा सीधा पूजा हबो किंतु परे नेले आपनकर अधिका खर्चा हबो पूजा विधि पाई। तो आपण जदि चाहुछंती ताले अति शीघ्र दीपावली पूर्वर ही नियंतु भल रहिबो। एवं आ गोटे कथा मध्य यार ग्यारंटी 100% रहिबो। आपण अचिंता रुहंतु आपनकर काम निश्चिंत भाव हेइ जिवो। एबे मु आपण मानकु जणै दउछि सेही तांत्रिक प्रयोग जहाँ आपण जदि निजे करबाकू चाहुछंती ताले करि परिबे। आपनको मोबाइल सामना रे गोटे गछ देखा जाउछि एहाकू कहा जाय नागुआरी गछ। एही नागुआरी गछ आपण माने अनेक स्थान रे देखिबे जोटा रास्ता कड़े रे मध्य दुई साइड रे मध्य देखिबे अनेक जगह रे होई थाए बण रे होई थाए बिल रे होई थाए। तो एही गछटर तारी सबुठारु सौंदर्य देखा जाय जोटा कि फूल। एही गछर फूलटी को देखिले ही आपण जानि परिबे जे एही गछटीर ना हेउछि नागुआरी एवं नागुआरी गछर ताहारी तांत्रिक गुणटी शुणंतु। अनेक प्रकार तांत्रिक गुण अच्छी से मध्यरु मु आपण मानकु गोटे जोटा कि सट्टा जुआ लटरी रे जितिबा पई गोटे उपाय कहूछि जहाँ आपण दीपावली दिन करबा को पड़िबो।
ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ ଦୀପାବଳି ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁଛି ମନେକର ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ତାହେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଯଥା ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂଜାବିଧି କରିନେବେ। କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ପୂଜାବିଧି କେମିତି କରିବେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କାରଣ ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ ନା। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଗଛଟିକୁ କେମିତି ପୂଜାବିଧି କରାଯାଏ ତାହାର ନୀତି ନିୟମ ବଳିଟି ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସବୁକିଛି ଜଣାହେଇଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ ହେଉଥିବ ଆଇ ବଟନରେ ଆଇ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ପୂଜାବିଧି ନୀତି ନିୟମଟି ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ପୂଜାବିଧି କରିବେ ଯେଉଁଦିନ ଦୀପାବଳି ଅଛି ତାହାରି ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତ ଆପଣ ପୂଜାବିଧି କରିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଭୋର ସକାଳେ ହେଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଣିବେ ନଚେତ୍ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ। ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିନରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଣିଲା ପରେ ସେଇ ଚେରଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ତାକୁ ଝୁଣା ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିନେବେ ଏବଂ ତା ସକାଳୁ ସେଇ ଚେରଟିକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ପୂରେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାବିଜଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖେଳଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ଖେଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତିପାରିବେ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ କାରଣ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯାହା ବି କହିଦେଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ଶାପ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବ କାଳରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କଳିଯୁଗ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ତ 100 ଥର କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।